Goeiemôre graad 12, ons is vanmôre weer terug by calculus en ons gaan kyk na die grafiese interpretasie van die afgeleide. That means the derivative can tell you something about the function, and that is very important to be able to interpret the derivative and give the characteristics of the function. If we look at this first picture over here, we see that this function is an ascending function. It's going upwards. So as ons nou gaan kyk na die afgeleide. Die afgeleide is die gradiënt van die raaklyn by daai spesifieke punt A. So if you get the derivative of that function, then that derivative will be greater than 0. Why? Because if it's an ascending function, this tangent will be an increasing line. Kom ons gaan kyk na hierdie ouetjie langsom. As ons 'n raaklyn aan hierdie kurwe trek by 'n sekere punt A, dan kan ons die afgeleide kry. En die afgeleide van hierdie funksie f gee vir my die gradiënt van die raaklyn by daai spesifieke punt. And because this is an ascending, hierdie funksie gaan boontoe, hy styg, is die gradiënt van hierdie raaklyn positief. So what do you conclude about what I've shown you in these two examples? Wanneer ons afgeleide van 'n funksie groter is as 0, beteken dit die funksie styg. When the derivative is greater than 0, then we know that the original function is ascending. So dis wat die afgeleide vir my kan sê. So ek kan kyk na die afgeleide, as sy waarde positief is dit die geval. Kom ons gaan kyk na hierdie twee voorbeelde. Ons kyk na 'n funksie en ons kan duidelik sien dat hierdie funksie besig is om te daal. So as ek nou my raaklyn aan hierdie spesifieke punt inteken by die x-waarde A, dan kan ons sien dat die gradiënt van hierdie raaklyn gaan negatief wees, want hierdie raaklyn is 'n afdraande lyn, hy daal. So wat gaan die afgeleide wees in hierdie geval? Die afgeleide van die funksie by die punt A gaan kleiner wees as 0. Wanneer die afgeleide kleiner wees as 0, dan weet ons die oorspronklike funksie daal. Same with this one. If you draw in a tangent at this specific point A, then if you get the derivative of this function at this specific point, ek dink ons kan hom na A toe verander, by daai spesifieke x-waardes, then the gradient will be negative. It will be smaller than 0, because this is a descending tangent. Hy gaan afdraande, so die gradiënt van die raaklyn by daai punt gaan kleiner wees as 0. So that's very, very important info. Kom ons gaan en ons gaan teken 'n raaklyn nou in by 'n draaipunt. Hier's 'n parabool en ons het die draaipunt daar by waar x gelyk is aan A. So wat gaan die afgeleide wees? Ons weet the gradient of a horizontal line will also always equal 0. So if you get the derivative at that specific x value, it will equal 0. So if the derivative equals 0, you know we are busy with a turning point. Baie belangrike inligting. Net so ook by 'n happy face parabool. The derivative at that specific turning point is going to equal 0. Why? Because that tangent is a horizontal line. En ons weet 'n horisontale lyn se gradiënt is altyd 0. Goed. So kom ons gaan kyk na 'n raaklyn by 'n punt waar die funksie hierso, as ek by hierdie punt
die afgeleide uitwerk, gaan hy groter wees as 0. En as ons die afgeleide byvoorbeeld by hierdie punt uitwerk, gaan hy ook groter wees as 0. En hierso gaan die afgeleide presies gelyk wees aan 0. Stem julle met my saam? Hierso gaan die afgeleide by daai spesifieke punt gaan hy groter wees as 0 because the function is increasing, it's ascending, and over here the function is also ascending, so the derivative is going to be greater than 0. But at this point, the derivative at point A is going to equal 0. So wanneer ek 'n toets doen en hier my afgeleide kry en daar my afgeleide kry, en ek sien my funksie styg, en na hierdie stasionêre punt, stationary point is where it cuts the axis and where there's a turning point or where the derivative equals 0. That's my stationary points. As hy styg en hy styg na 'n stasionêre punt, dan weet ek hierdie is nie 'n draaipunt nie, dis 'n buigpunt. This is not a turning point, it's an point of inflection. So kom ons gaan kyk hierso. Die afgeleide van die raaklyn hier gaan positief wees. Die afgeleide van die funksie gaan hier positief wees, sorry. Die afgeleide van die funksie by daai x-waarde gaan negatief wees. So you know that this one is ascending over there. From there it's ascending, there it's descending, and there's a turning point. Why is this a turning point? Want eers was hy stygend en daarna dalend, so dan weet ek daai moet 'n draaipunt wees. Kyk byvoorbeeld hier. Hierso is my gradiënt van my raaklyn negatief. So f aksent x gaan hier kleiner wees as 0. The gradient of the tangent is going to be negative. The same over there. It's going to be negative. So can you see this function is now descending, and after this stationary point, it's again descending. So hier kan nie 'n draaipunt wees nie, dit moet 'n buigpunt wees. So dit is hoe ek weet wanneer is dit 'n draaipunt en wanneer is dit 'n buigpunt. That's a point of inflection. It's not a turning point because this function is ascending, descending. So hierdie is nie 'n draaipunt nie. But in this case, it's a turning point because now the function is, according to my derivative, the derivative is now smaller than 0, so the function is descending, and here it's ascending. So that must be a turning point. Goed, dit is bietjie leerwerk wat julle moet ken. Ek is nou terug met voorbeelde.